داء الكلب مرض فيروسي ينتقل للإنسان من خلال لعاب الحيوانات الثدية إذا تم التعرض للعض منهم. يصيب الفيروس الجهاز العصبي المركزي في مخ الإنسان متنقلاً إلى باقي أجزاء الجسم، وهو مرض غير معدي ولا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر. C'est une maladie qui est commune à l'homme et aux animaux, et particulièrement, donc c'est l'homme attrape cette maladie par le biais des animaux. On appelle ça une zoonose. C'est une zoonose mortelle et très dangereuse. Donc tous les cas humains sont d'origine animale. L'homme, c'est un cul-de-sac, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a la maladie, il ne la transmet plus à d'autres humains, mais par contre, la finalité, c'est la mort, y compris pour les animaux. الحيوانات الثدية هي الحيوانات المسببة لداء الكلب، فالكلاب هي الأكثر الحيوانات شيوعاً لنقل المرض، ولكن هناك العديد من الحيوانات التي يمكن أن تنقل هذا المرض، منها القطط، الأبقار، الماعز والحيوانات البرية كالخفافيش والذئاب. La rage, c'est une encéphalomyélite qui touche les mammifères, يعني تقيس الحيوانات الثدية qui est accidentellement transmise à l'homme. Normalement, c'est un problème de vétérinaire, c'est une zoonose. L'homme est un hôte accidentel. يتعدى عن طريق الحيوان اللي يكون هو حامل الفيروس يكون مريض، يا اما الحيوانات الاليفه في اغلب الاحيان، يعني الحيوانات اللي تعيش معاه في الدار، ولا الحيوان المتوحش. C'est une maladie virale qui se caractérise chez l'homme ou chez l'animal par une maladie nerveuse, parce que c'est un virus, on appelle ça un virus neurotrope, c'est un virus qui se multiplie uniquement dans le cerveau et qui va donner donc comme symptôme une encéphalite, c'est-à-dire une inflammation donc du cerveau, et tous les symptômes qu'on va voir, c'est des symptômes de type nerveux. أعراض إصابة الإنسان بداء الكلب هو الإحساس بالصداع، الإحساس بالحمى والغثيان، الرغبة في الحكة في مكان الإصابة وصعوبة البلع. أما الأعراض العصبية فتتمثل في الخوف من المياه والامتناع عن الطعام، ظهور رغوة حول الفم، وكذا الإصابة بالهيجان والتشنجات ومعاناة الشخص من الهلوسة. المشكل تاع la rage c'est que c'est une maladie donc qui est toujours mortelle une fois les signes cliniques apparus. ولكن ظهروا الأعراض نتاع المرض ما كان حتى علاج لحد الآن، حتى ولو كانت محاولات في أمريكا، يعني ربما نقدوا شخص ولا اثنين، ما نقدروش نعتمدوا عليها. الكل متفق على أنه مرض إذا كانت ظهرت الأعراض ما كانش علاج. واش هو هذا المرض؟ يعني المدة بين الكونتاكت مع الفيروس وظهور الأعراض في أغلب تقدر تكون شوية طويلة، تعطينا الوقت باش نتكفلوا بالمريض قبل ما يلحق ما يدخل الفيروس في الجسم تاعو، وهي عن طريق التلقيح، يعني c'est la vaccination. Je rappelle, je précise que c'est quand même la seule maladie où la prévention se fait après un contact. D'habitude الكل يعرف بلي ان فاكسان نديروه باش ما نمرضوش، باش ما نتعداوش بهذاك المرض. في حالة داء الكلب إذا كان عندنا يعني تقسنا بالفيروس ولا كانت فيه خطورة، تعرضنا لعضة ولا خدشة ولا، لازم نلقاو العلاج اللي هو لا فاكسيناسيون. لا فاكسيناسيون elle va empêcher la maladie باسكو لا ما دارتش مليح ولا المريض حباس ولا داك العلاج ما كانش كما لازم، يقدر في حالات يظهر المرض وهذيك لا فاكسيناسيون ما تنفعش خلاص. Ce virus est par malheur, par exemple, le virus est très agressif, il se multiplie dans le cerveau. Qu'est-ce qu'il fait? Il agresse l'animal et l'animal devient agressif. Et s'il devient agressif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mordre. Et le mode de transmission le plus important pour l'humain, y compris pour les animaux entre eux, mais pour l'humain, puisqu'on parle de la rage humaine aussi, c'est la morsure. ليس هناك علاج شافي لداء الكلب، لكن هناك لقاح يؤخذ بعد التعرض لعضة من طرف الحيوان الحامل للفيروس. Après la morsure le jour 0, 3 jours après, 4 jours, il meurt. Donc la suspicion devient forte et la personne qui a commencé un traitement chez le médecin continue le traitement jusqu'à la fin pour prévenir, parce que c'est une course de vitesse entre le virus et le traitement. Chez l'homme, on traite, c'est-à-dire une personne qui vient de se faire mordre va chez le médecin
quand on lui commence un traitement en fonction de la gravité de la morsure, plus on se rapproche du cerveau, plus c'est grave. C'est-à-dire une morsure au niveau du visage, une morsure au niveau des mains, parce que les mains sont très innervées, il y a beaucoup de nerfs. Et comme c'est un virus neurotrope, on l'a appelé, il se cache dans le nerf, il va dans le cerveau, il se multiplie, il provoque une maladie qu'on appelle l'encéphalite, c'est-à-dire une inflammation de l'encéphale, et le virus revient par la salive pour ressortir. Alors chez le chien, il agresse, il devient agressif, il transmet à l'homme, et chez l'homme, c'est la fin. يعد تطهير الجرح من بين أهم المراحل التي تساعد على تفادي تفشي الفيروس، فغسل الجرح لعدة دقائق مهم جداً. قبل لا فاكسيناسيون كاين اون ايتاب تري امبورطونت، كاين مرحله هامه هي تطهير الجرح والتنظيف، لان الفيروس هذا نتاع داء الكلب يكون في اللعاب تاع الحيوان اللي كي يعض يدخل، كي يعض يعني يحدث جرح، ومن خلال هذاك الجرح الفيروس راح يدخل وبالعقل حتى يلحق الجهاز العصبي. الحاجة المهمة انك اذا كان تعرض واحد خدشة ولا عضة ولا لازم يطهر هذاك الجرح بالماء. تبقى الوقاية خير من ألف علاج، فبحكم أنه لا علاج لداء الكلب فلا بد من تفادي الحيوانات الضالة.